Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm burning on mais uma passagem para ele, com a 27 de agosto aqui no Tarumã, o maior time ataque da América Latina. E de Brasil para Tarumã, de 25 a 28 de agosto. Fala, Paraná, concentra! Vamos ver enquanto isso. Vem ele aí, Paraná mais uma vez, se preparando, ele que esteve conosco aí, acelerando em terras uruguaias lá em Ribeiro no final de semana passado.